Adeshe mamba memwajo emwakwaba medin ede amamre hima adwenhira enen so me de wa ba bepie mu ewo King David Hotel ewo Kokomemli na me no wa ba bepie he de na onim se ya waresem dwumedie ene ye de ba be hihye so edin a meje so eya amamre hima adwenhira ene ya matena si GTP ene fragmentuma chuba ewo mataiko no watwitwa ene ode ahyem sanso na me makeup Esther ene Eugenia ene ayama me enemy production team sound Sami fruit anything and camera McBride me director Francis light and Pamela ye PA ene ebedi nkomo but me bisa say bra wo hia oba no eniema ben na consider na wonim say ye wo niema nkitin bi ene mfomso bebra ye bra ye pay ye hu kani ene san komo no na me no obedi but me twa me ho aba Madam Abidjafo Achel. Meda wase no masan amo akwaba. Medical catcher say me no King David Hotel. Me ntume eye ofede a na GTP Chuba lines and our pam e de ahyem. Still we are in the natural challenge. Once so natural no e kosen. Joining me is not a challenge we dey. Akakakra me di kruwa bi e ba bisiso. Ene matna si ewo King David Hotel na me papa nana Dr. Ado Ejikum tete Tempon Herbal Center ena me mame Grace Afeni Mensa ono ena that Grace Divine Healing Ministry a headquarters ewo Ekomfi ano me papa ne mame mama kwaba me de acho mumpo mu boko adom na won so what to say adom ne ehumobro ne mo mpa ebonti Papa, why ye jay mami shasi mfiu so? No, me so say ladies first. Sir, there be a nedia me shasi we janum so. Me sra de. Say e janum ena mu ye tire. E janum ena mu. Na dia dani tigire sa. Janum ena ye ko a. Mujina no. E di shasi mfiu so. Papa, Me na. Die di kan wo se eja awofo asomoma e choose partners a ye wo emfomso nkitinkiti bi amoye enna yen as individuals so aye ko choose partners no aso emfomso bi wo ho a eye aye ya na me da se emfomso ne de ebebre emfomso ne ebebre na de kan no me chia ya hwefo me chia ochemanura sajefo amwetiofo ne pani ohwe dwumadi ne pa. Oh, Papa, ene na won kwaso. Me na ono ne ye ochema ahemfo nyina. Mfomso ye no se ne me na medical aka na ebebre na se wanfa wani anto femo a ori hu se eye mfomso. Mfomso a edikan pa ne se wanhu obia no na udi na ho ofa achi. Wanhu se na ho ofete. Na untimi hwehwe nuomam enhu se ne suban ne ne ye na na muntu na brabo no wani gye ho. Na unsi jinan ye na wa hya se ne no ewura die tosumienu memma wa wuram na wa kyerɛkyerɛm die tosumienu ye den die etosumienu no ene se obehu obia no na ubegina bia ne bobew no ana se ne pedua no akwa bi so se ne ye wo fefa se ne wani gye ho fa na udibe decide se eno nti ana wo pe oba no. Okay, eno tosumienu afi de ho biem se obehwe oba ne background oba na be ma ne background so wo ska ana oni ska so fi de shibusuya na ska fo abusuya mu nti ana wo gina so se eno nti na wo pa oba no eno so yemfom so kese ye ansa na yakwa aware mu na kyerɛ sɛ san fom so no mo awofo kra mo ye bi nokre ena yen a ye kopɛ yen ho kafo no so ye bi nokre okay enti me ko ye ma me so na me wi a na maba papa na wato ne bonsem na okan no wa kyerɛkyerɛm na wa kyerɛ ye die nti a eye mfom so na me ko aware na me ko adihye abusuam a enye na me ko fa nipa no na se na chi ebi wo ho a bone ana na body no nso body no contours no me hwa enye eno na me bisa no mame Enfomso ye mfomso yo medasi majwa mitia ahwefo nyina na ye mfomso edikan na nakabi na nia mede to aso ne se obi wo a ohun nipa na
waji din obi a waji din obi a waji din dingie ai obe TV so oyese ti otonyom ti no waji din mbe TV so me mam fa wasemo mma me ma ho enti no edikan obi a waji din enti no suban bia ka bia no nhwehwe okay ena obi ho nso a o hie nipa na no sedia o sita ne ka mu na sedia wekonkon ne adwuma o ye ne nti wan kai se suban bi wo ho ansa adwuma no nso wo ho okay obi ho nso hye ebusua na odemu no sankrofo anyimfi 77 na facha me ofra anyimfie ne sedia edin ne tinenti na nso wan hye suban na o keshi oba na se be ma ne sedia otie wahu enti no one ne wo ho na mudi nkomo nyina ohun sedia ne bufuo ti eya obobo na sum kakakra na so enam se oye stand enti ondwe se sa suban ne entumi nsesa okoseda enti obekonsider bedu bebi obawo ba ko mienu na asumbobo na be dane obobutu na fe obetwesekan wo no so ti sa de ne nyina ne se ye hwe awore mu asem ya kana se wo do bi a enhwe ne bobre ne bebi ofi nko a mami misa sanye ma amubobo su yi ye kope ye ho kafo no na yen consider anasa mo ankasa abatan no nso eya mo so mo ye mistake mama adwa abatan ye de na ndo so bebre but eya mo ye bi na mo abatan no mistakes be na ya madamfo ba no wa breche no enkrofo we de oba wa wife ne so yitum on kai se subai bo wa se ohwehwem na ohun empo enti na chese mo abatan de muti abrochira na mo ya tisi kana djuma na oye no krampo engineer aha na mudi achire ni edi achime ba bi mpo na ne ba no mpo se ohwa de kakra nanso sanse adwuma afamunti na ye de ho ahyem agitum we de fata ho abatan yetumi yesa de no e ma mimi se wi abatan na ya mo ankasa mutumi sum mo mani bi di ready mami adwoa enye no yetumi pie ya ma edi won wura ba bi sei na so be wie no na sika no ho na so ye ku no enti ene nsem no ba bi ye de nkomo ne nam no me bisa se wankasa a wo hwe mi se wo tena se enne na wo hwe de ekoso e wa aware animu a wo ye mistake bi e wo choice ana eno ni ntimi nka ne kese wo ye mistake bi niema nkitinkiti bo wa wo bu wani guso na ennei etu wani na eno ene nkomo a ye twetwe ba mame mra papa ho papa mena wo si obi ohun na ohwe body no wo kwan be na body ni ye hwe ayenye so se me say no oba wa no so na wani atwinyi bebre no na me fe say one no say take lips yo nti sisi ya saade ya bekoto ya no nse mimi hu aba ho ofa biem okay no ba wa no so pa brother mo ma me take lips ni bi na se no na ene we ni akyinyi ni bebre ya ni kra de bi ni ho bebre ya me fe na eno na wudi achi na de kwakọ ware okay se no dia ene da na ni akyinyi no ebetutu na eno no dan biem na be wo fe wo ba no no eda na ano no benya problem no so onipa enyi ni nyina na osesa nti oya baba na no ho sisi no so nti na ano no giregina ho sa no nti ebedu ba bi no na fe ano no atwetwe afi nyina ho te se ne wo hu no se ne ati ni biem se tinwi no ana ye wo fe ti se medie yi eni nti na wudi achi ebedu ba bi na ne tiri ho atutu because yare ho tinwi ni de ntutu eno ya asamka se ya na beye de medie metiri nti se de ntutu se ne hawa ye na efefefe yi yare ho nti yare no betimi aba ama the problem aba enwi no ho so then na be ofe biem nufu no na ofe ana nantu ana eto no na se yare bo no na se ofon ana otwetwe a eno so be ne den nti we ye neoma nketenkete bi a ye hwe aware no ye be wura mu a ese se ye hwe se oba ana be ma na meba de ye hwe de wose ye hwe ne de meba second o kan say ebi ana busua ne sika wo ebusua o shebre ne den o shebre mu no ba iso ba be ware ohene e ba iso ba be ware sika na nipa me ware no so e fa me shebre ebi ana wo kra wo shebre o shebre ne se wo ware sika ni na fo sika ni no so na wo be yo
ohiani enti no say wa mo ho mpa ya obeware osikani so at the end of the day no be dane ohiani e bia o hyebre ne say ware ohiani na afọ ohiani no so na be dane osikani odefo na obegye abusua nyina enti no e ba ne san na wo nhwe say obema no oyensi yefo otedan ne a wohu ne so odamu no e ya busua mu no da ono so ne hyebre nko enti so ono ammo no so meyo osikani a wa wo na to osika busua mu na so be dane ohiani obeda na kwase ampani enti mi ne mesikafo ma bebre a oh that's come all right now so no nsa no mu ne wi no mu ne sa ne ma no ne agobone ne abrabobone nti ukoto no kura akraman kura wa busua no mu no kura mpoye enti no anya odeshi bia no ya odeshi wo ahimfie no wo ahimfie won ma se da kofo won aba ho e ba betete won de afra deshi no abo ayen adwuma no enti anya se bi ofi ahimfie nti na se wudi achi ni awoka na wo no se ne o TV so o drive ne ka papa bi o na adwuma papa bi no so ban ben na ewo no mu so oye be ma warefo oye oba warefo e ya ware ho asam ne yeka ente se wo hwe oba ana be ma warefo enye se adwuma oye no esa ne se enye adwuma oye no na akakọ ware ente be wura ware no be yi no be se adwuma no so be taken away from you adwuma no be keep no ewo kona bi na so wo hye wo kona bi fi obo se o ho akyerew emra wo hia no no nsa nka no wo se sika no wo ho provide bibia na so oni anije ewa waro ne mu enti weinum ni enfomso nketenkete ayeye nketenkete ayeye nani na babia eho ni hia me amesan ma watimu bi mansa makoma me ho na wo ka bibi se mahwehwe hu se hyebrem nipa wo se me ware se nipa ekoware a e wo se wo hyebre e kire nipa e wo se ware ana so o se nipa e wa atenka ana nyankopon abo nipa so special abo no soronko se ne akwa ye ebi ya ubo ho mpa nyame na ngasa tumi da di kirewo ade wo koma wo mu ye wusunsun mu ade nyame tumi da na di kirewo kwa bebre so o se ahwose kura tumi gu e wo bibi ho oyam tumi hyew e wo bibi ho o nti oyam hyew kakra no esa wo hu se bibi na wo kasa esa wo tokoso sa na se odi sika piapia wonti odi adwuma epiapia wonti odi ahofe epiapia wonti da bi so hu enti sa ne man ketenkete we nu nyina se hu na ne nyina mu enti na mpanenfo nso ye den e wo ho enu enti na o kan se wo kwa aware aye den bisa enti na wo kwa aware se wo bisa enti mi bisa sa aware na wo ko e no e bisa ben e na wo ko e di mpa na wo hu ye e na ma ogitu se mepe osimisi anaso benti enam sa aware no ebi mba na ebebo mu mpefiri mu nti ana wadwene ye wo se unyi enti nieme bia wadwene ho anko domosiko eno ene yehwe emfonso nketenkete ayeye bra ipesi wura aware anase ye pa ehunkeni Mama Grace mami wo start ka bibi se obi wo ho a ope obi a wagidi na sebe me de menye obi a wagidi na ne din ni bi be kata me de ho a yechi mami shira ye nchi na so we na fruit se me anope esan se obi a behu se ne yire e ya adwo nshira ye bone ade fruit di ofo obi a wagidi a yechi enye bone ena na kai na awore ya de bia emu yedu yade nyame ahyehye ena ewo ho ne ma eni aman tumi dori se benye nipa benye se bibia mu efira awore mu enti se wo bekọ awore wo so na dawo onwonwo ena se nipa na awore di ni se de dawo beba endi amfa ho maadwa se wo bekọ sa awore mu se wudi kan poso mpaye oh enima bebre eyefo so ayaya ye bewie ne yesu enne se de ye kan wagidin bia sebe de MP mpom chemo fa ncheme oye MP bia wa oya abemu pani wagidin MP die mami nche mi kro mu MP honorable Afenyo Markins I efutu MP oye honorable 1 honorable baby owo bi enumre mi chia oi efutufuo nyina chia honorable eni honorable yes ye chia Markins yenko eni honorable yes ye chia wa mi kro mu MP fu ye chia yenko enti ekodu baby a
Obeka say oya mu pani oya say na mom suban na wo ne kwa kehie na mo atena enye mpno awaresam na yeka ese se wo di kan dwen ho wo na wo hwe se onipa yi amekoi ni suban te sen se de osika se wodomu empo na sa TV so o kasa ya ne kasa ya me denti na me maji wa me catch on say asofo ye gina TV so ya sore sofo o sofo to me se kwase a ye ni gimie sofo we wo hwe na yi a na wa wo hwe no ko wa na obedi wate wo mba no enim se wo enti ne ko do ba bia ye suban ni yanuma no so ye hwe anse ye de atu anamo na afen so wo kwa ware de se wo bo so mpaye okay se wo ne wa wo fotena se ma me da me hu sasemasi enti hwehwo ma me first na ye nipa kwa ware a abatan afane nyina e kwa hwehwom e bo so mpaye hwehwe no ye bo so mpaye e de show nyame nsa na enemu abatan munya adaje bo mo ma ware ye nya adaje ne yamba no eya no mko hu ade na se kam ko na se ne ko lunch na okaji fried rice kakadia na fe na ni agi mami nsa wo ba ahia bema bema ba ye ode ne car abesi wo 10 gram se nana oba ye o ye introduce o mama papa mehia no se opema se oh hello oh mimra ene ye tena se o kono eno why kakra ma we die ma bi kitwa bi for breakfast we die fa tomate bi no wo benya da age abetena se obia ne taste obia ne ni odoto ne takrama so ase de ositene dafa me hu ni me bebre ma tensem bebre minnim se dia odokitwa bi etumi ye ni ode ha dachi abrabo enti no wonim se milo kra yetumi toma about time omo jitum se yepe enti no milo no abia onum bia che kakra enti no ode milk kakra de brodo kakra kan ode abache mase ode ba cho ejani oba nani na omo andwen se ni yasetem ye hyase wo he ehin na ye free se ye nsobla bo na bedu se ye ni bi mpa ye wodo ye te ho na no so ne de ne ye hu ni se me kan na be ma no boy abent no ba se de osi ye wo kro no mu ni ahantan no ni wi afi ho na mo milo na de bi ode bre nti en na kai na kanipi wa wo hwe me se sa de wei wo de to adwen mu a wo de baba to afiade no watu no promo ompie enye nyumnyam ema bi nka woda mami misa mo wo ka bibi se mo abatan na mfumsu bi amoye eto da mo akasa kra mutimi pia mo mani ko ede na ma mo pia mo ko majwa ena meka no se bia asimasi madamfo no ne bayi de mia na me pesa o ware me bayi wo enti no se ne ba ne po ebi wa akwala ne po but obesheda awofo no special atete nioma sika kakra o mo hyenvrupum we die bo modin ye mame ye hu adwuma me enti oba atan ne wira fi se ne ba ne wuramu a suban bi eyinte bi bepie anka se okasa twen na me hwehwe mu ade mate me ne mba ne baka ono so ba hwehwe mu ade ye nyina ye hwe abonte hwe fie hwe suban no se wotumi ye sa ade na ebetumi bata obi mo agisika ne wi a kwan bia obi mo no oye between akasa obata bi oye between ebi mo ye between obata bi oye between akasa so no about time mo ye between obi no mo ye sa eya bi no mo ye madwa obi potumi ma ne bakobo adwaman di sika ba fie wate enti nia okawo ne onue ba ko okawo no ye sa de no obata ne mpana sa enti mo about time mo ye between obata bi no mo ye pa ebi no mo ye pa ebinum ye enkanka se mo bete abru sika kakra de be ma no ndwe ne ba no ho kakra de be ma ne nti otumi ya ma ne ba na ne ompempo kafa so obatan bi tumi hu oba bi ofi bi mu yo anas abranti bi ofi bi mu no pese ne ba no enko nti wa sheda asoma ne ba na kofi ho keke se ne be yo kokweshi abranti na de na mo papa fo na ya munye bi mema suban ko ana me suban ko mema suban ko ana emia suban ko sa yesi mo so yanka binum ye na kakakra binum ye mema na wo mo ye sa no mema won so opemia nti no babu ne ba be ma no se na be obenya ne ba be ma no so na damfo ne girls ne yero na damfo nti mema no bebre wo no ma meno ma ne ye twempra bo mo twempra bo ye ko bo o be pe bia ma mem so ma pe bia ma se ne de ni na agrokro na papa pe bi ma ne ba na ba no nso ama ne papa ba me timi nya kokuduru ne ba na ye cross ye fan ye namfo na me friend no go fa bi ba de sa kwala no so na damfo isa ko na damfo mame
Ozi mema no mo ye ne. Emema no majuwa ebinom enyo mu nyina na mo de mo ndoso. Okay. So hu se asemasi efie we mu abrenti bi wo a ye yi no ba oh daddy majuye oh ene me kwa ji yi sha wonsa echobati ane se me pa cho me pesanka wo be me pes me ne bon komo kakra wo wenya kukudura ba fie ese wo eja no wo ma efie we ye duru kakra na o si yo ene me ma mo excuse na asemasi wona no enkasa na onkaja no kwan na owi a wona ba ebisi eyade abinom eye okay eyade enti ene ye hwemfom so nketenkete enema ye bu ye ni guso bra ya dwi si ye pese ye ware ni ye pa ye ho keni eno ene nkoma ene me ni ye papa na doctor ado ejikum tete atempo herbal center ena ye maami Grace afenyi mensa ene ye twetwe nkom ba ye twa ye ho aba ye ba me pisa wo mo se sanfom so no ensunsun so ben ene de bre aware ye kwaba sisia emo akwaba sabre me no egusua e wo King David Hotel aha na nne me de aware sem dwumedie efi bro unim edin a bejesedo da GTP ene eframent mana choba apam amame kalake na amame products enna Eugenia ne Esther multimedia makeup room once one making me up kama many ye papa Dr. Nana Ado Ejikum tete atempon herbal center ena ye maami Grace Afenyi Mensa Grace Divine Healing one headquarters ewe kumfi adanse ena mene wo etwetwe enkomoy ene numre na asema ye bisa no unim mistakes enkete enieme bia yehu ye bu ye niguso na ye maami ka se one no etwe mpana no oninso bema ne koma ha no oninso oba no nim kasa oninso oni ahoseso but still obu na ni agusu wakọwa no ode na betena awie no afei de na ensuo no akodo so asemmore no na ya asombo ene nsem bebre papa amen sa ensem a ye ken ena mia minim se bemen ni bufu a okafun sebe minim se bemen obey bibi kakra obey ya mami entokwasi ye ntema chese obe me wiase nyina ate sanye me nyina me hu ye me bu mani gu so me hu oba no me hwe na nantu no se de esiye potipoti no se de shankus ne boho na chese me amisisie mi soma na chese me adendan wo me nsem na niamma ne kumi ne tiri ti se srecha homa ne konwa atwitwa me hu hwe sa anemen ene ye hu se ye mfomso sanfom so no ensunsun so ben ene debre aware me da say answer my call question no so direct mamin fa asem kitu ebi mrem onipa biara oyo nipa before be enter into a relationship and now be waje so be ura wale mu no efi o 16 17 18 19 20 years ni mu no wan kasa to me decide onya instinct bi o mu e kira o nipa su a person be ware da chi okay no na so wan hwe iye na uko hie obi se su ni no ba certain qualities bi a eno so wani gi ho pe na ama wo bibia divert na akofo Hawaii den abro na ne se wo ye nangasa wanye den wanye na sanfom so ye nyina no den na deba wo so pese ko ware royal family mu nti ko ware ohene ba nso ofi ayanfo bi ebusu na enye bone se me so me kwa adisi abusu na so ma da bone na mo me se wo hu se o reko adehye abusu enu enya wo na wo ye odehye no na mo wo ma na be wo no na ebe dane adehye enti hu sa sha se no ko akobere o ko som sa yes o ko som odehye o ko som ohene ba enti o ko dane akwa o ansa na dachi utiri ye na unya ma wo ma na be dane adehye na wo ma na be frame yo hene yire ohene yire ndo na na yire ndo be fo ko na be kunko na yo no kunko na se so ohene so yire nya ba ko nti na se otumi nya akoma ye de twekora akoma yetumi ne oba afoforo etena ye nkunu ho na ye ne oba eche ye nkunu ese wunya sa akoma no o se openi ano ho ye fe ana okwesi ana no ho ye fe kokokoko fe te se ewuro ye otihoyi ese wunya akoma o yere ene be ma afoforo di nkomo wodi agora obetimi esum ese na se ade e fe bia ye fe ade e fe nso ne ye di ho agoro okay nti ko si na hia wa ware ne no ho ye fe na no ho ye nika no ho ye nije na de enya wonko ana ne bi di agro enti san yo man keten we no ana ye den
ede problem eba yen aware mu nti afi obehwe na aware no oba no na ho fenti ana dom ene gye ne ho awon ne di nkomoda o enye sebe opeme masem na ami asem na so ru nya koma eso nti obi saade we ya wenti mi anhwe no ne ho ye fe sane otena na sane otena no ho ye fe no ade papa ben obi ampe aware eye box no hwe nim eye empty nti wo be ma de bibi begum ba no so de bibi agum na mu de begum na mu besen ayi okay uyi bro ne o de agum no so a box no besen aye empty wa fa dodo nso angum nso a box no nso enye ma so wahu nti se wanti mi angwe no that way dia tambia no ubesu ubedi ya wo mu oho be kire we ne renka aware ne mu esa ne se ebinim wo ho a sebe onyahu se ne yere enya call keke kra na nko nyaanya na nka ne yere ne mfa ayi call no receive no mfa to loudspeaker na ontie ni pa ko a na fa ne ho ano ne asam no because when we say mema ana ma eta ne ni di agro na damfo correct me okunu mu di no hu twawo bema ye ware ni na damfo no kan you na da no keke nti ona na damfo no kra wo ntem ati because onum say bia na damfo no penu kuru na bibisa to oposkani no akwa ware oskani no skani die se wo ware bia won mo akwa fa so nya ne sika. Do I need to consider? Nti no ono beda e de apeni sika nti wo be yare saa ko si se obewu ato atwene na wo se mi bisa die se de na me kunu skani am ko bisa na nti na sa ba hompai na nti na sa ba hompai nya me beda na di akira won tem minimum skani bi wo ayi asinfosu ne store no se ne atini ande ade ton ne de wo sisu saa no wankasa kase won apon nti nkai fon monko akiri mu aba na woji scanning na yere nso te kanta nachi ono de edidi nko a edidi science e de foforoba science e de foforoba science e de foforoba se mo odi no mo sika na eba yes asinfusu asem na mekan asinfusu ho na meme ma me owo me ho o me ko sra na me se o me ko pe ni o makakra na me de abegu fie me twam den na ko so wa he me kata me ni me bompa na ne ko so ho no ye dru sika dru o de na yere na akwaje nti ne yere de no so si fa aku no didi saa owi a watam na to kam no de no kofie nti no se wa mo aware ho mpai na wo ka se no be ma ide oso wa me so minya be ma oso wa ebia ni anaza wo ka se peer pressure me ya kachi 27 28 30 me ya kachi nti no o ebia bade a me so musara oboa pete ya sase bia na hokwa ono na onam ho no we 35 years no so nware den ti no so nware den ti no owoska no nware ne mpatam ho no me ni ho ne krom ho no me ni ho so ba hu sane adenete nti ese uhu ni nti ono so kwache kosi sa mere no onye den on nware me te say me amete hei na efe na me se me pe ababa wa mono bi a wenya 25 between 25 30 bi aware bisa se denti na sisi amenware ana me ne obi a wa ware ma oyire afim se ma ware na me yire afim dia eno no se no so obehu kosi na hia ba beto oba bi a sebe wan no wedding pen ani mfo ni bi shekon na bi ayira hu nti ne eja oketo bi dia eden ahye ho na ana ba beto photo album bi a sane o ma no nyina ne ade nyina eden ewom na se ente sa de a ene na me ware ma me yire mfimu me dadawo okay mami edien na saa nieme ya yebu ye ni gusu ede brain anase ensunsanso be na deba yo na adwoa ensunsanso de do so pa na me hia se obabi obi ko war be ma anase oba obi ni na wagidi mfa hia obi a wagidi asemese ogia platform na se otonwo mu a eya na eye me fe pa eno kwa na wahwe na wakwa odo ho ama no ama na waro na fei ebasa na emba no se de na nekan ni oto ndwom de eya na hai fo ne doso enti no wo so first na hye na mo wo ho no ohun wo so pe wo no de bia obekọ na oni obi ewo dem mu ne kwa rehearsal oni obi pokoto se oni obi etene mpa so obejaye kakra obejai nti membu mani nguso na sani nguso na ye bu ye ni nguso no eno asam na ye me desa ye kan de sanse wa we ni chese be mai wo de wusika hye obag mu mpa
na wo wie bi wa hwim wo sabio mama bi no mo yentimesramo na wa fa bi oh mia oh debi anya baby onko aye no oh wo de aye wo saa wo ma no de ama wo oh we de ye mia na enti no won dwen sesisi amponi na ekodu baby a hi no do bedu wo kan no wa mouse to ba ko wom na woni so peja wo ya no de ahye ho oh me donenti obesesa ya no me bi wo bu ani gu so na yese wo sacrifice a wo do won kwa ene betwa so enti obi a waje din no enye din na waje ne suban na wo numu no esese wo hwehwe echi kwan na wo hunu ansa wo do ho akama na ansa din no amanfo aje din bebre omo nja ndimoto obi aje din a obi be ye president edu efiri so obi be ye MP we free so enti no bibia ne limit enti se ko duru ho na sa eho ne efiri wa e na wo be ye enti se wo kwa wo do kuma edi a chese mepesu baby oh amajo ye tumi sha brasi wo ahokire mu enso be ye sikafo yetimi hye obrase ewa ahokire mu nanso yetimi ebe ye sikafo ye ntwa ye ho ye nko bisa Ghana fo ye nko bisa bontenfo se wankasa dien emfomso ena ne ubu konhwa se nka wo dwini hu yie ana wa mbu ani enwu so a nka sabre waware ekoyi ekwaba Fonso are de ese mo study mo ho na mo hu we subai na we hu we subai na we hu ne we pe na ne we mpe se mo ye ne saade a motimi ye ne saade a ware ne betimi agina na se wo oba no e bia wo de ahofe be ma no so de ahofe de a se obi ani mo bi esubanya wo na mu nti esi a ware no mo ware ni gina na agu for the start no wuntimi hu nipa ni se wo hu no wuntimi hu ni suba ma ne yi so eti me hwe ne form no original no me hwe ne to me hwe ne nantu na ma hwe ni mpokua no na ma carry me tirim se a oba de the only form ni na yitire wona ne de be de so aha nti after sa no na fe me ne tena anza na wahu ne suban so aha ba ze utimi hu je se wahu no na wahu ne suban da bi so me de me hwe ne to no nantu no ene de wi a ne form no se bia na fu na nsu bebre ne pokua no eye normal size so aha se mo mudie bi nkro akama so ma timi di nyina hwa no mu bone wafo no ma so aha sa no enti omo nto omo bo ase first ese uko bisa obe ma no nso ase oye oba nso obe ma no ko bisa wase na obi ekọ obe ma no nso se betumi ehunu na wo de no kọ u parents wo na ono nso de wo kọ ni parents wo na wasia ko bisa wa fa akire busa adwuma o ya na de suban a owom eti sa suban no owom na won so won ne tena kakra no won se sa suban na no owom dia ense se wokọ na se so wala eti ye ko esi mu bisa se de soja ni ko di soja yetumi ko ni krom ko bisa ni school so ate ase eni ni krom ni suman owom ansa ne afa no meboa nti si yetumi ya ne saade a eni awale no da bi ye beso ye behu obe man so wo suban ye behu obe man so wo ni suban bi wo hye oba no a odiska be poapoa no wo se obi wo do wo a opewu no obe fi se ye mba ne de se mba de ye peska ye de ye hu sika de a different kra nti mo ho hwe no no odiska no fi se saa kosi time anyankopɔ be frɛ wo mo nyina enso obi wo nya akwatena opɛ sika ne se na edma no ye mani saa biom na wo so otwe no hu ebia na wehu obi nso wo sika sin we nti obe dane no se ene aha na meti no kula enye ene me nkɔ ha na wa balance no obi wo ho no mu anadanfo o se na danfo no wo sika sin no ina na danfo ne ba no nso no ya kire no se ne ayesi yusu sika no nti opese ne ba ne nkɔ ho enso wo ba na ebia na ne nije ni ho enso se ne awofo so nkɔ no na wakotom efi obesa na echi na ayemu adanfofo na ayemu ntemu ntokwa yenhwe suban nipa na den ewo ne agusua ofiri mu kura ofiri su ba bi ofi na
yehu nipa na sika ne na ho ofe se ne ositi ne dressing ana ye de pe no but me ebe mama ebe ya wale na nkasa no de ya nwene ho but ye benya eye ti se ajapade ne nyama sa no eno na ye hwe se obi a awale no ko won pese obebre on pese ne ho be kire no se bibi o pe bi o le obenya eno na ye de hwe na ye de kwa awale eba sa na ekwa awale ni wi na hu se we ye metanfo we metanfo eno na e sa problem ni nyina den eba da kan no ye papa no mo kan mi se ye kwa awale a ye papa no na wale ma yen omu hwe abusua na nipa na ope no no film se fie hot sen no mo ne yesite omu suban na yesite ansa na ya mo wade wako awale no se ukofo oba no na se be ma ne ba na se abusua no mu nim se abusua site na ho nya o mo awonko ma mefo no dodo na sika be ma ne usika oda ka mo fi abrochiri wako school ni ade nti uko wale na se da be ya ma me no so benya biribi adan afiri ma ne no hwe ba ne da achi ehu hia no instead of say ye be hwe nipa no so ben wo no ye hwe na mom ye di akono bone a ewe mu no instead of be dwen se nipa no o buta bi si nani so a obeso bobra na say obi o de ohun no no di chiri nti aba wi ase no na akono bi ati ne mu a ono ko benya botere ama ko be consult man for the right person obi choose no when dey na echi ba mo last ene akono bone bi ono odwon na ne ho fa so na odwon bank be the right and say kanipa ono be partner dey so he say nipa na adwen be na woni tizo ana say susu be na nka woni nim ana say adwen be ne kura na ebia de na nipa so chief for the future time eti ebia nka be ya na nka adwen sa ne mu na ye makwan na ye consult leaders na nko modi ni mo wo say me nka me dey say nka dey asunwi ba Ghana for akasa amanfo bre rough but the be man kan o se man hwe shankus no na mhwe suban na nkanya no se ndi eniema gie agui obi si hu na hu be man na ho ye mefe me na chese me feel se minyi na minyi no eno ne adane ahoma esensan ukom no enti no Ghana for akasa manfo a kire o madwen eniema o mankasa nei omuhu se enkenni se omubu omani guso eniema bi so a e was omo consider our man consider papa amen ni senti ya brini swade but me ye abrantie me ye bema time me ba edi obi abekire me abrantie me siso me pese me pa me hukeni eniema ben ene wo se me consider me that's it me so me pese me assess obia no e ma me ba be ma ne ameye ni meje ababa ne na ma e wo be ma no ho abro ni ho no na ma frɛ no me dia to last week enje so obeje no eno nko a kire ni suban eno nko a kire ni peso oye assuming say o fire o say oh hello eno no what does it mean eno kire ni suban sani obeje so afa sani obekasa afa bia kire ni suban na no sa no na onimu number dada na say onimu number o the different number na be frɛ na fe wa kire be ma no o ba na okakọ waru so o yire na okakọ waru no na ne je ma agro hu nti no so wo akoma o be so mu dia na obetimi akomu eno ne number 1 ansa na number 2 oba na nkasa na be hia wa no ma ne be kasa ne nje so ene ade watete no ofia obehu on tete na eno so obehu nti sani man ketenketi we consider na fe wa hwe ne background no so kakra the background no yare bi ni ho problem ni ho na ne mo dwen ho oh ya dwen ho esa ne se mma be fimu aba okay nti oba na be fimu aba na be dane moja eba be fra busua no nti se akromfo asefo a obenya akromfo wo busua mu se udifo a wenya bi nti sani man ni na be cross check and sana fe o dem pai bo no so atayechi na wa hwe se sunsum ben kra na ekita no o kita sunsum pa ana sunsum boni obi kra ba no be ifu bi o ono nam no o bai se oba begu abusua no wa ma ware wo soma no nti aware bebre nti abusua bebre mu apansa ma abusua bebre mu atete aware bebre nti nepa bebre abrabo no akachi ai basa
so enti sa ne ma ne nyina uhu anu wie a na fei we hira so ama wo ba no aware eja energy oba aware e de mane ba ebusua mo me nhye no so eja energy oba aware de mane ba so wo ko fa wadanfo wo wadanfo papa wo sofo no de anim ko gina ho se eja e wa bra papa te ase a he aware na nko ye da aware do a wo mo ye ne sa no aba 90% no anko ye esa na se eja sunsun no eta aware na chi okay eja na eja aware nti eja nso no de ne baba no e ma aware okay papa tete atempon we eti atempon ye wa manase e ben sunsun okay ye wa manase e ben sunsun ye ndi sunsun ma adwuma na ye se na ye kan wo pese wa aware no bo ho mpa ye wo de brain ya ye ndi di man krofo nti yanka se ye ben yakọ nchi ne mpa bo ne abọ mpa ahwe se aware no den na be fi mu aba o ne no kra musunsun mu hia den na ewo mu den na be koso na yetimi akire wo ni nyina papa obi ba ho a number ben ebia na obi ba manase number ben na obefre me da se amanase no se opese wo fa car won kran ha na abade fa circle suhum car straight car catch driver so be si wa amanase tete atompon drivers ni nyina ni maso e wo si wa utu na twa kwan no ma no edu maso e ahoma no ye 054 666 9000 054 666 9000 and 0277 23 7788 0277 23 7788 okay mame medofo aware no se oba bi e kwa aware ma edin na wo se odwene ho be niema titiru miensa yo oba bi kwa aware nya danfo na ye de ensa kaka ne ye ntem atete enti wo kwa aware dikan hwe wankasa wokoma na eda wo mu no ene wanso wo subanya se wo ware ya hwe se dia wote enti se wo do ho ka hwe ebusia foforo mu a dikan hwe se dia wote na be ma no so a wo kwa ware no hwe se dia ono nso ne kasa ne obu a ewo numu dikan hwe sa dia no afa nso sai so hwe se wo fun no a ode che wontam anase ono wo twiansa ode ache wo no so e asam eden na hwese biem se wona no enam se akaskasa kakraba obubu amanie bebre ana ye wo mbema bi so mu anase mbebu mu a obubu amanie sana onenne nam no kra na nipa na nimu aguase e wo no so ezese wo hwese obu wa wofu ana ma me hira ekotu baabi na se bema bi ebe wore obi a otumi ne tenase na se edu na se oba emeka ne mienu ina o yanko ma me ho eden ekurase wo ya o eden ne yeke wo ma me ono o na konde mebusua no enti wo wo ko ware beginning na oba no wa konde wo ma me ne wo papa no eden adwen na ebeba wutrim ono nko na odo no ono nko na odo no be yabusua ebedu bebi no be nya signature keke ewo efia wontumi ema wa wofo enko enti ma me hye ne ameka ne se ese wo kwa ware a odwe mienu na wo fa no mo so a omoaji amanfo ma asem kakra ba ye nti so mo aware samo ba omo wo fa wo ma na wo ke gina wo fa ase na chi ayese wo ne agya ma ehunu bi da akola no papa wu ye omo mo hwe ne school na wo Ghana he ya na papa na tukwan madwa wo fa no me gina wo agya aware ne ma girl no nanso ankwa nkesi hwe enti ne se wo fa ne wa dwe wo ma no so ne jai akola no mu ma papa man said your tibia no o metina we na chi no nhira no ayasa de bia wo ba ya ne esigyafo adoso bebre na firi ya sese said ye si agi aware ma yamba ma me Grace Divine Healing ehinewo me da se Grace Divine Healing Ministry headquarters wo Ekunfia dense so kasa wo firi e kwa fuma nkasim ka wo dure so hyepe no we so kasa me ko mama Grace wo Ekunfia dense me wo afa branch Tabola branch what they ya na meta wo hopa nti wo ba office so Israel Masarachi a eno so fa me no me 02081768848 02081768848 wo ha obia da okoma so bia fa bra ye beka sa kiro e ma okoma ato ye no hu se de esi ware what yes enso wo be hu se de esi ware but on a more serious note we e bema ube choose partner hey ma wani na ho
oba odi nokre ehun hia sa fiansa okokuma se akoye adwuma na wa satisfied na adi nachi na atawo sano sado but obetimi afa kwan bi so na ni nna no afre no wo friend video call unexpectedly wo friend no line unexpectedly enomo kra betimi ehu so you be obedi wo nokra betimi ehu oba odi nokre oba oye adwumaden bema oye adwumaden onya akwadro bone homoden na osuro nyame suro no mama enye las ye wo qualities yi nyina na oni nyame suro mpo a onye wo bone na ye ntina yenyai owo body owo shape owo height owo structure ai se unya structure eye na mo after structure no chi no hwesuban no eno ene be ma somdwe abafi medi aseda ebe ma ye papa Dr. Nana Ado Ejekum tete atempon na madaye maami Prophetess Grace afenyi mensa so as the production team no Sami sound and Francis light Tina any fruit and a camera Pamela PA McBride and the producer within the Mamre Hima Adrinsha Asadan Koma GTP and the Choba lines anyone where me makeup come King David Hotel yadawase Emma Munisha you want it